Edin na naboafo na na show obi anchi akese pa ne nkoma e wan kasa wade ni na wakwala na naboafo e na ekase na na show boy wadawroma ya tin sem bebre a ekoso e wo YouTube e na TV so ensem ya tete no e siri ye pa ensem na siri ye pa e na na agrada konfuba agrada na asem na meke na na show boy e wi asema nyina anim wo asante men nyina nso nim na show boy yenim so ye konfo na show boy men so agrada anye konfo a wo so ne so we die aya de siridi na me de tu ani ese ka beti me dia nana wa ga se wa kwala wo sire wani di kwan so ese men so agrada anye konfo agrada ye scammer na show boy kumasi ya na se Ghana ha de baabie ne gonma wo nyina nkomo ma asante men nyina ehu agrada anye konfo agrada ye nyina du bedwum ntime nkom ko ye kan asante ama mela akoma nkasa no a ye fe da akom no wona wo kom wona wo gina bedwum kom ejina nana ye wura otumfuo ehingwa ekom eman asante men nyina ehu ida de ntina ko so agrada so na show boy ye besire opi ye di kwan so men so agrada so e ma ni nya fans ko so wonye konfo agrada ye scammer asante men nyina obi enu so agrada ye scammer ida de ntina na show boy kom so no so ye sire woni di kwan so ese obi jane pa ama no so they say wakwala aboafo me kasa na me kasa man kasa nso na dia cheme wo na wo ye konfo na show boy wo na wo ye konfo wo na wo de moduru na wo na wo sanyale yenso wo na wo kire asante ama mele na se wo ye konfo ampa internet show boy na ko so agrada ye nyina ebiaseme nyina e ya akra okumasi o ehimfa nipa bebre adwuma ba wo na ase pen e ya agrada azan no me a medio yesi a me ye adwuma nipa bebre aba me na ase agrada azan wo magine sika wo ye scammer ene wo de akoma kata na ni konfo scammer a wasaye blogger nti wo pro ni se ko so no so emfi no agrada nya konfo mesere oni die kwa so na show boy baby a wo bia mesere opa ese mon share video man na show boy nya bi na ma be sere dia me so me de tu na nim no ese ma ne nso so agrada so kwa agrada nya konfo me free system me ya akomodwuma na show boy de me tu sunsun ma me sunsun ma me de ya akomodwuma no me hu bida ese konfo hye tora de gina bedwum wo gina bedwum da agrada anya konfo de ntina akọ so no so se agrada de na show be menye se wada woro mani die kwan so agrada memfa wasem nko wapa no so ko ye ka tumi asantema mu ya de tumi de en na show boy ye ka tumi ankasa de a eni show boy nja de ntina wo de problem kono so wo da be no bo de woro so bi o yale mla waso ye da anada be no bo de woro se obi a wohia mwa wo do be kenya nse sika wo no mabone ekoso no ko so ni tumi eya azan na wo ye eye fraud na fraud nkrofo nti munya de wo ye no ja de wo ye no video bi ade ba se na show bi akwa akobokro no ye hwe na ye sere keke kire se de wo ye na etan ye kumasia anase ye Ghana ha de ye na show boy suban me makwa na fasha ase abra wache kromfo esi buo so da me makwa show boy afasha ase akwa di dwuma abra na wache kromfo esi ne buo so ndia de ntina beka so ye kromfo na show boy ne kromfo wo ye tumi wura wo ye powerful mind enti munya no ma me agrada menye sa ye na betinu waso baba ye so kire se wo wesika enti suka na hu na wodi na wodi nkwata se ye sere woni die kwa so ma me ya na show boy pema no wate no ye ka tumi a okura tumi na me ni tumi wo na ma me tumi ndi so nso pe tumi ade be kom de a asa yale de a wonso bla na show boy ho no obeje o kakra bi no wo boa na nso ye sunsun de ye adwuma de ja fraud na fraud nkrofo no why ye sere woni die kwa so pa white adwuma na aye white adwuma nso de nka akom ho akom ankasa ne se asante amamre fe na akom na na mo de ja ye no ese obi o problem obi o hawo na waboa no obi o yawe obi o hia mwa enye mwa ne se obetre tv se first ka be jiska o e na hwan sika gali e ba da bey menye sa akra menfo asem nko show boy so na show boy de ye kuma ase anase ya santima mu ne yakra mu awoti akra wona akasa awoti no ebi fire ho eba emye boa no ko onu obi aya azan gine sika pen enipa no oba show boy wo se azan no no ko ye jiska no omra no mo no ban se ne be ya wo nwu ni nyina ye wo ni nyina ye hu ni nyina ye ten so da be ni ate sa agrada gina fa hye bia se twa no wo betwa wona wo hye dem no abuchi na wo twa wona wa hye tora akom ye na no pen so kom ne se na no mo ye mo me yemfa no kore enye ye adwuma no na no kore ni nhira ye ni nyai kata so mumu so bia ye na enye fine e ya akom azan na wo kom
ɛyɛ akɔma zan na wɔyɛ enti gyae na pɛ sunsum ankasa adeɛ sunsum ayɛ frɛ no bosom ankasa sɛ onim bosom a ɛyɛ bosom spirit ɛyɛ bɛwura wo ɛbie w'ani maame wontumi nhu obi ho asɛm nka nkyerɛ no sɛ wobɛhu obi ho asɛm na sɛ wowɔ ani anka me a megyina mɛkasa akyerɛ wei nka wobɛhu me kyɛ sɛ wonni ani enti wonhu me nti mɛsrɛ ɔne bio kwan so mentumi nkasa nti a woyɛ maame panin baade mɛsrɛ nyane sɛ wadaworoma na na so boy deɛ sɛ woso wadwoba a ɛmfa nkɔ ne side kɔno ɔyɛ power man ɛnyɛ easy yɛkuma ase anase yɛsantema mu yadeɛ na na so boy deɛ ɔyɛ number 1 man kɔyɛ nim akɔnfo a wɔayɛ santema mu yɛse yɛnim mpanifo ɛwɔ yɛ santema mu yɛse a ɔmo yɛ nanananom tetetete adwuma no ɛda hɔ no ɔmo yɛ yɛnim ɔmo yɛ sɛ adwuma no ɔmo yɛ sunsum adwuma anim ɛnti ade nti na wo kasa bebrebe saa ade woyɛ sɔfo na ayɛ sɔfo maame wonyɛ sɔfo maame wonyɛ kɔnfo ɛyɛ scam na woyɛ ɛna ade pada akata mi anim ɛna woyɛ wo scam nti yɛ wo scam tena wo dem woyɛ scam why afa sha yɛ kɔ yɛ hyiehia kɔnfo bebrebe ni nhia obi da nti de na ɛte sɛ wokɔm wohwɛ mi bibi bla bohu sɛ me gyina badwom yɛ nsɛnsɛni bibibre kɔ papa na wɔtete me no wɔde bibi dua no mu nti wo bra papa no wɔ bɛkoto ne kɛkɛ na wo bɛka no wo bɛka me paakyɛ kɛkɛ me sunsun ntimi nka ɛna wo kɛka deɛ wo pɛ wɔn me paakyɛ ne die kwan so hwie why yɛsrɛ paa papa ne deɛ wontimi ngu n'anim ase da ko nipa a wɔnsi sanbɔɔdo nso wɔnyɛ adwuma ɛnyɛ easy ebi ɛsɛ de bia wo titi bi tɔno pɛ bi anwumre yi na wo foro do nkrɔfoɔ wo dada nipa adwene no wa han nkrɔfoɔ asam hɔ na wo dada nipa adwene no gyae deɛ woyɛ no na mmoa woyɛ ɔbaa sɛ ni mo wɔ nti mo ɛtete wo ntoma akɔm yɛkɔm no korɛ kwan so yɛnkɔm na toro mesrɛ pa maame mesrɛ pa ni die kwan so na so boy deɛ meka sɛ meka no ho so ma meka ma ade akye kɔ me mini ne papa no wayɛ me a megyina hɔ minim deɛ wayɛ da bɛ agrada video a wɔkyere bɛ yɛ pɛn ne fabra ana video wabo obi manager no fabra wanya eba no fabra mo a wabo obi pɛn ama nipa no edi yɛ fabra wonya bi da do bɛ kan tesi gagele na nye nipa ka sebi ye niamo ye papa mo ye ma mu na sebi o ma dwen kakra wo fom ene wakɔgye shafa ene ade shafa nkrofo a ebe den pa o eso ba betra so ba be sika gele e free fa hin fa mo ma ye ni na ho pa ne die kwa so me ma me papa ma mo hwe mo ye ni na ho na ye ntu abrobotene ni na mo aye enkokonfo so kokope instant money o debi kutu nkwaje ho anamo sana na so bobo be ka kire o matena nchen pen wona tete mi e ma be sunsun de tena mu me so me de ye adwuma eni pe bi oba maso ye so mama dada ne da ye frem na boafo me ye adwuma me honi me din se sunsun me kura me de fe ne boafo ntina me din no so ati ase enti nya obotere kofom so be ya akoma adwuma de a kofom me ye pipa so okunu so ye sofo na won so ntimi fa bible ni ntufo oyo oba o en wo so le gina saa oba anye saa menya akokonyini na wonya akokonyini le sire opa ma me ti ye ka se ye ka ba kwasem de a wo nioma na wo ye na emfa ba kwasem hu ba bia wo nioma na wo titi bi so na wo ye na se wo ti youtube na wo ye o kasa bebre no wo nioma na emfa ba kwasem hu ketekete kwa ko ya ba kwasem a nti a me sunsun e wo fie ka me ye betete ye de betete me no wo no se sunsun wo betimi a kyerɛ de e wo fa hin ana aboso be na wo kom no wano de ode beto so me kongale de bia woni bi woni ma sunsun kra mo mura woda ko sunsun mo mura ni pebisi sunsun me mo mura ni pebisa cause woni e na wo ye no nya de sunsun betimi awale wo bre ho ase bre ho ase de sunsun mo mura wo bo mfa wo nya adwuma obi ba no aka na hintas ma kyede no na wo ka kyede na ontimi anya nso e no nkyede bi hu bo obi ba ka hintas am kyede memo akwala metie na numa se mansa no be ka kyede wo e ya azan na wo ye enti yesere wo pa maame yesere wo oba ubetumi awo me ba enti me tuofu fa me se wo ba kotoa e na me ka se mi a kire wo na so bo die ya santu ami ade wontumi nkata ne din so me me ye konfo enso me di adanse ye minim de mehu nti na me kasa no ko emire wutu a no kire wusie wutu no so metumi a kire misie de nti a me kasa makoso ba ya gura makwa na fa hye bebrebe ebu amekọ na benfo sibuo so no ka nanum asem onko bo benfo obi pa o benfo sibuo so
no ka na no nsem me woni videos bebre ba metinye yi a kire wo makoto bɛnfo esi bo so ka na no nsem wona na show boy afasha ase makoto so wache kromfo a wono so si bo so a no bo so ma che no wakasa mpo no onu obi ya aza asem wei me video no won tina me kasa no onu obi ya aza anji obi sika saa tan ma ba me papa no hono ma ba me honu man no hono enipa ne dwane beto honu man wan krofo na no mo na mo me na me ka asem ni skit pa na me ka kire no kese pa na me ka kire no won krofo na no mo na mo no onu obi ya aza anji obi sika me mo nipa ne din kire ba asem bo a wo ba me ba be kire nipa na wo ogi ni sika no wan krofo ni ba show boy o ese nipa na mo aye na aza anji ni sika no eso ne daye enti show boy mwa no show boy mo no ho ban se ne be ya nipa no entimi nkunu so ati ase me mo say video ni da ho sisi e me wo nipa ni pictures wo wisi a enzo so nto wo ase a bra na me first picture ni nchiro me first video ni nchiro enti bro ho ase e wo sunsun akom no do de ato ko nsama fo bro hia do do wo kasa no onya konfo no de na ho ato so konfo ka de waka o be ne de ohun se bi bi ntimiu e na wo zan grofo dwo musika maame hwie na de ma ba asase so wo de man kasa ba asase so mi hu e ba kan se wo se sumni han ni twaka enti wo ware ko sofi obi abeka ho asem ana o wale sofu e na wo kom akom sika no de bi to agya na sofu ni bi ni fe bebre ni afura anka maame impon ke be din se obekọ se okọ akoye ko so onye konfo na akoma ne fro do ju sika na asa be su dia na menim adwen da wu se nipa no tirim da be no akọ no akọ to se nipa ba be da agrada ase da wan kasa ka no kore da ben e na wo akọ tena wo se nipa wi e di sika ba e so ba be da ase ebi sida me ma akọ mahu e wo hu evidence na show boy afiye ehun enema mehu no wone ma me ye minya bold wa komu komi na nsema na metin TV so e na we dada me e na we TV so e na we say na ma be mu kure ma be mu bui akom yenkom ni TV so yenkom ne phone so enti ehua ma ye fa nkrofo na Boss TV so dada ye ne me na ho na agrada anye konfo be sropa na show boy wadawroma baby obi awoba boafo se me kasa na man kasa ya eni die kwan so fa che me maame no ensem no keka no airtime o kasa o so ne so a e be yire pa ko oni sunsun o kasa o ni sunsun se mu su dia o enche asembeto no memfi men so no so do o twe sekan no wo sekan no ti mesre o pa na show boy wadawroma eni die kwan so be ba tuma dawroma ahwefo a mo hwe mun share video yi na show boy enye video yi bi nhwe e ma me wadawroma ne ba ono akasa ne ba o kosi buafo a wo ma ne sunsun ene ono so de ye adwuma okuma semam ya na asa santimam ya se e buo nipa no ona e kasa yi wa wo ba mesre o pa na show boy baby a obi a mesre o mikura o nem ja cha no oyo ba onim de wo ye ankonfa na afoforo ma wo so me da wase pi ahwefo mo hwe me da wase